যেই অধীর আগ্রহে চাতক পাখির মতো আমরা পুরো চকবাজার চত্বর এবং এই রাজপথকে ঢেকে ফেলেছি আমাদের ঈমান ইসলামের জজবায়, ঠিক কিনা? সেই আমাদের মুরব্বী দারুল উলুম দেওবন্দ के कदीम शेखुल हदीस और मुहतमिम हाफिजुद दुनिया खातिमुल मुहद्दिसीन हजरत अनवर शाह साहब रहमतुल्लाहि अलैहि के साहिबजादे हजरतुल अल्लाम अनवर शाह कश्मीरी शाह साहब रहमतुल्लाहि अलैहि के साहिबजादे हजरत शाह अहमद खिज़िर कश्मीरी रहमतुल्लाहि अलैहि जो दारुल उलूम देवबंद के मुहद्दिस भी हैं, शेखुल हदीस भी हैं और हाफिजुल हदीस भी हैं और जो अपने इल्म में, अपने फन में, अपने मैदान में जो सरताज हैं और दारुल उलूम देवबंद के अकाबिर के नक्शे कदम पर हैं और दीन इस्लाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की शरीयत, उनकी जिंदगी, उनकी अज़मत, उनकी सुन्नत और उनके ऊपर नाजिल हुआ जो कुरान, उस कुरान के मिशन को लेकर पूरे आलम में, सिर्फ हमारे बांग्लादेश में नहीं, हजरत अपने तकरीर में फरमाएंगे। अपना बुजुर्ग नहीं किसी हजरत अपने तकरीर में फरमाएंगे, बांग्लादेश वालों तुम बहुत बड़े शहादतमंद हो। আপনারা পড়াশোনা ভাগ্যবান। হুজুর 3 দিনের সফর বাংলাদেশে এসেছেন এবং হুজুর আমাদের দাওয়াতকে কবুল করেছেন। इमामদের দাওয়াতকে, इमाम के हम इमाम अंजुमन इमाम की दावत को आप कबूल किए और हमें सआदतमंद किए, इसलिए हम आपके शुक्रगुजार हैं तहे दिल से। और एक हजरत सारे आलम में अपना जो मिशन है, अपना जो काम है सारे आलम में करते हैं। वहाँ साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, फिजी, नीदरलैंड, श्रीलंका और पूरी दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में हजरत बयान में फरमा रहे थे कल, दुनिया की ऐसी कोई मुल्क नहीं जहाँ मुसलमान हो और मैं नहीं गया। सुभान अल्लाह। दुनियार समस्त देशे যেই দেশে মুসলমানরা আছে সেইখানে হযরত গিয়েছেন ইসলামের মিশন নিয়ে, দাওয়াতের মিশন নিয়ে, মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহর যে দ্বীনকে सिलसिला साहबा अजमाइনের पर, आइम्मा मुजतहिदीনের पर, अकाबिर असलाफ के बाद दारुल उलूम देवबंद ने जो पकड़ा है और ऐसे मजबूती से पकड़ा है कि सारी दुनिया में दारुल उलूम देवबंद का गर्व आ चुका है। सारी दुनियार ভিতরে কোরআন সুন্নাহ নিয়ে গায়রত करने वाला, কোরআন সুন্নাহর জন্য রক্ত দেने वाला, কোরআন সুন্নাহর জন্য हर मुश्किल का सामना करने वाला एक मजबूत जमात का नाम है दारुल उलूम देवबंद। औलाद दारुल उलूम देवबंद के जो औलाद थे, जो सितारे थे, जो क़यामत तक चमकते रहेंगे सितारे, उन सितारों के सितारे हैं ये। ওই সমস্ত নক্ষত্র সমূহের নক্ষত্র আমাদের মাঝে উপস্থিত। এই ছোট্ট বাংলাদেশের ভিতরে, এই ক্ষুদ্র একটা জায়গায়, এই গলি কুচার ভিতরে হযরত দ্বীনের জন্য এসেছেন। আমার আপনার मोहब्बते আসেন নাই, ব্যক্তিগত কোনো স্বার্থ আর গরজের জন্য আসেন নাই। हजरत को दावत मिलता है इंग्लैंड में, जहां बड़े कसूर है, जहां बड़े महल्लात है, चौड़ी सड़कें हैं, बालिशान गाड़ियां हैं और बहुत खूब उम्दा आराइश का सामान है। हजरत हमसे कोई मुतालबा नहीं फरमाया कि मेरे ये कमरा चाहिए, ये गाड़ी चाहिए, ये सड़कें चाहिए, ऐसा कोई नहीं। बस जहां ले जाओ चलिए। এত বড় আলেমে দ্বীন, এত বড় নসল, এত দামি খুন, এত মূল্যবান ব্যক্তিত্ব, অথচ নিজের ভিতর কোনো একবার সাদিকি। আল্লাহু আকবার। উলাইকা আবাই ফাজিকনা বিমিসলিহিম, উলাইকা আবাই ফাজিকনা বিমিসলিহিম ইদা জামাআতনা ইয়া জারিরুল মুজাহিরু উহিব্বুস সালিহিন ওয়া লাস্তু মিনহুম, উহিব্বুস সালিহিন ওয়া লাসনা মিনহুম, উহিব্বুস সালিহিন ওয়া লাসনা মিনহুম লাআল্লাল্লাহ ইয়ারযুকনা সালাহা। हजरत को अपनी तकरीर से हमें सआदतमंद करने के लिए मैं गुजारिश करूंगा और हजरत तकरीरे যে মূল কথাগুলো
10 মিনিট 5 মিনিট 15 মিনিট পর পর মুফতি ইমাদউদ্দিন সাহেব হযরত তাকরীরের মূল কঠিন কথাগুলো 2-3 মিনিটে আপনাদের মাঝে বাংলায় তর্জমা করে দিবেন। হযরত মুফতি ইমাদউদ্দিন साहब वो हजरत की तकरीर का जो मगज है 10 मिनट 15 मिनट के बाद 2-3 मिनट में हजरत वो मगज जो कठिनाई बात होगी उनको वो सुनाए मुलखस हजरत 2-3 मिनट में कर देंगे, फिर से हजरत इंशाअल्लाह तकरीर करेंगे। हजरत की दरखास्त है हजरत हमें मुनव्वर फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वफ़ा वस्सलामु अला इबादिल्लाहिल मुस्तफ़ा अम्मा बाद क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन औ कमा क़ाल अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सदर मोहतरम और हज़रात उलमाए किराम और मोहतरम सामईन, रात का काफ़ी हिस्सा गुजर चुका और अब रात अपने इख्तिताम की जानिब तेज़ी के साथ काम कर रहे हैं। यहाँ इस वक्त आपकी मौजूदगी जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी, आपकी सीरत, आपके वजूद अक़दस से वाबस्तगी का वाज़ेह सबूत है। यहाँ पर जिन हज़रात ने तकरीरें की हैं उस वलवले के साथ, उस जोश के साथ, वो बहुत कुछ आपके मुस्तकबिल का पता देती हैं। अभी मौलाना मिनहाज साहब ने आपके सामने अर्ज़ किया कि मैं खुदा ताला के फज़ल व करम देवबंद की निस्बत और अकाबिल की निस्बत के तौर पर दुनिया के बेशतर ममालिक में जा चुका। मैं कसम खाकर कहता हूँ कि ये वलवला, ये जोश जो आपके अंदर दीन से मुताल्लिक़ और पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुताल्लिक़ है, मैंने कहीं नहीं देखा। मैं अमेरिका गया, मैं ऑस्ट्रेलिया गया, मैं न्यूजीलैंड गया, मैं पाकिस्तान गया, हिंदुस्तान का कोई ऐसा हिस्सा नहीं जहाँ जाने का इत्तेफाक रहा हुआ हो। मैं नेपाल गया, तमाम जगहों पर बड़ी बड़ी आबादियाँ हैं, लेकिन ये जज्बा, ये आज़्म, ये हौसला, ये आपका जोश और ये जोश, ये इस बात की अलामत है कि आपका दीनी मुस्तक़बिल जिन उलमा के हाथ में है वो मुस्तक़बिल महफूज है। मैं यहाँ पर तंज़ीम अइम्मा और जो जाती इमाम समाज है उसका बहुत दिली तौर से मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे ये हसीन तरीक और सुनहरा मौका दिया कि यहाँ आपके जज्बात को समझने, आप हज़रात के ख़यालात को सुनने का और आपसे बराह रास्त मुखातब होने का मौका दिया। खुदावंद ताला आपके जज्बे में, आपकी मोहब्बत में, पैगम्बर अलैहिस्सलाम से आपकी वाबस्तगी में, आपकी लाई हुई शरीयत और आपके लाए हुए दीन से मोहब्बत में रोज़ अफ़ज़ल इजाफ़ा फरमाए और आपकी दीन को और इन जज्बात को अल्लाह ताला कबूल फरमाए। याद रखना कि इंशाअल्लाह मुझे यकीन है और मैं ईमान के हरारत के साथ ये बात अर्ज़ करता हूँ कि जिन जिन हज़रात ने यहाँ पर अपने दस्त बुलंद किए, अपने हाथ बुलंद किए दीन की हिमायत में, पैगम्बर की हिमायत में, कुरान की हिमायत में, सुन्नत की हिमायत में, सब वहाँ रिकॉर्ड हो गया। इंशाअल्लाह ये क़यामत के दिन आपके लिए दस्तावेज़ करार पाएगी, या आपके लिए ताईद करार पाएगी और आपकी ये शिरकत आपके लिए जन्नत के हुसूल का आसान तरीन ज़रिया बनेगी। सुम्मा इंशाअल्लाह। यहाँ मैं कोई और मज़मून सोच कर आया था, मेरे जहन में कुछ और मज़मून था और मैं ये चाहता था कि किसी और मौजू पर आपके सामने गुफ्तगू करूँ, लेकिन यहाँ पर हाजिर होने के बाद मेरे जहन में जो हक़ ताला जल्ल मजदूह की जानिब से हदीस जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, वो इस मौजू और इस वक्त के हालात और इस वक्त की मुनासिबत से सबसे ज़्यादा मौजू तरीन है। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मैंने आपके सामने बयान की। आपने इरशाद फरमाया कि ईमान की तकमील नहीं हो सकती, ईमान मुकम्मल नहीं होगा, ईमान कामिल नहीं होगा, ईमान की तकमील नहीं होगी तावक्त कि तुम्हारी मोहब्बत मेरी ज़ात के साथ इतनी ज़्यादा ना हो कि कायनात में, दुनिया व माफिया में किसी रिश्ते से इतनी मोहब्बत ना हो, वालिदैन के साथ इतनी मोहब्बत ना हो, औलाद के साथ इतनी मोहब्बत ना हो जितनी मोहब्बत मेरी ज़ात के साथ है। अजीब बात है, जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़ात से मोहब्बत को
ایمان کی تکمیل کا ذریعہ قرار دے رہے ہیں۔ ایمان جیسی عظیم الشان چیز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منحصر کر رہے ہیں اپنی ذات کی محبت کے ساتھ کہ ایمان مکمل نہیں ہوگا، ایمان کی تکمیل نہیں ہوگی تاوقت ہے کہ تمہاری محبت میری ذات کے ساتھ کامل اور مکمل اور دنیا کی ہر چیز سے زیادہ نہ ہو، اولاد سے زیادہ۔ علماء حدیث کی تشریح میں، حدیث کی تفہیم میں حیران ہیں، پریشان ہیں کہ کیا جواب دیں۔ کون دنیا کا وہ شخص ہے، کون وہ ماں باپ ہیں کہ جن کے لیے ان کی اولاد سے زیادہ کوئی محبوب نہیں؟ کون وہ اولاد ہے جن کے نزدیک ان کے رشتوں میں ماں باپ سے زیادہ محبوب نہیں؟ سب سے زیادہ قربت، سب سے زیادہ محبت کا رشتہ ماں باپ کے لیے اولاد اور اولاد کے لیے ماں باپ۔ اہل علم نے لکھا کہ رشتوں کا اور تعلق کا اور محبت کا منشا قرب ہے۔ جس چیز سے جتنی قربت ہوگی، جو چیز جتنے نزدیک واقع ہوگی، اتنا ہی اس سے تعلق ہوگا۔ اولاد ماں باپ کے خون کا، ان کے جسم کا، ان کے گوشت کا، ان کے پوست کا ایک حصہ ہے۔ اگر کسی کو اپنے عزم سے محبت ہے، اپنے ہاتھ سے محبت ہے، یہ اس لیے کہ ہاتھ اس کے جسم کا ایک حصہ ہے۔ ہمیں اپنی بینائی سے، اپنی آنکھ سے محبت ہے، اس لیے کہ ہمارے جسم کا ایک حصہ ہے، قریب ترین واقع ہوا ہے۔ 9 مہینے ماں اپنے پیٹ میں اولاد کو رکھ کر اس کی پرورش کرتی ہے۔ ماں کا جسم کا خون کا قطرہ قطرہ نچوڑ کر اولاد کی پرورش کے اندر صرف ہوتا ہے۔ اس کی ہڈیاں، اس کے جسم کا تمام اندر کا نظام اولاد کی نظر ہو جاتا ہے۔ پھر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اتنی محبت ہو کہ جتنی اپنے والدین سے نہیں۔ علماء اس کی تشریح میں مختلف حضرات علماء نے تشریحات بیان کی۔ میں نے قریب کی مدت میں چین کی تاریخ پڑھ رہا تھا۔ چین کی تاریخ میں لکھا کہ وہاں پر طوفان آیا اور طوفان آنے کے ساتھ قحط سالی کا شکار ہوا۔ اتنا قحط پڑا، روزگار کی، روزی کی اور کھانے پینے کی اشیاء کی اتنی کمی واقع ہوئی کہ یہاں تک کہ جنگلوں کے اندر درختوں کے اوپر سے پتے ختم ہو گئے۔ لوگ اپنے اس آگ کو بجھانے کے لیے، بھائی یہ پیٹ لگایا ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کے ساتھ، اور اس کو بھرنے کے لیے عجیب و غریب جتنے جرائم ہیں، جتنی بدعنوانیاں ہیں، جتنی اس دنیا کے اندر عجیب و غریب قسم کا نظام ہے، سب کے سب کا سب سے زیادہ واحد وجہ یہ پیٹ ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، کاد الفقر ان یکون کفرا، کبھی کبھی فقر و فاقہ آدمی کو کفر تک لے جاتا ہے، اس کو بھرنے کے لیے عجیب و غریب۔ چنانچہ لکھا تاریخ کے اندر کہ ایک نوجوان لڑکا اور اس کی ماں جنگلوں کے اندر پھر رہے تھے، ان کا کھانے پینے کے لیے کوئی چیز فراہم نہیں تھی، کوئی چیز مہیا نہیں تھی، جنگلی پتوں، درختوں اور پھلوں کی تلاش میں کوئی چیز نہیں ملی۔ ماں کو یہ خیال آیا طویل عرصہ گزرنے کے بعد کہ اب شاید یہ لڑکا بچ نہیں پائے گا، یہ میرا بیٹا اب موت کے منہ میں چلا جائے گا، کھانے کے لیے کچھ نہیں۔ ماں نے اپنی محبت سے تنگ ہو کر کہا بیٹے سے کہ بیٹا میں نے دنیا دیکھ لی، میں نے عمر گزار لی، زمانہ میں نے گرم اور سرد سب دیکھ لیا، تیری ابھی جوانی ہے، تجھے بھی زندگی گزارنی ہے، مجھے ذبح کر اور ذبح کرنے کے بعد اپنے پیٹ کی آگ بجھا دے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے نکلا ہوا کوئی لفظ غلط نہیں ہو سکتا۔ کائنات غلط ہو سکتی ہے، دنیا غلط ہو سکتی ہے، دنیا کے نظام غلط ہو سکتا ہے، آپ کی زبان مبارک سے جو چیز ادا ہو گئی ناممکنات میں سے ہے کہ وہ چیز خلاف واقعہ پیدا ہو۔ آپ نے فرمایا کہ کفر تک پہنچا دے گا۔ لکھا تاریخ میں کہ بھوک سے تنگ آ کر بیٹے نے اپنی ماں کو ذبح کیا، بری ماں کو، اور کھانے کا ارادہ کرتا تھا کہ اچانک پولیس پہنچ گئی، وہ امدادی پارٹیاں وہاں پر پہنچ گئی جو اس طرح کے واقعات کی روک تھام کے لیے سرچ آپریشن کر رہی تھی۔ جب وہاں پر پہنچنے کے بعد منظر دیکھا کہ ماں ذبح ہوئی ہے، پیٹ چاک ہے اور بیٹا کھانے کی تیاری کر رہی ہے، سمجھ گئے، بیٹے کو گرفتار کر لیا پولیس نے، گرفتار کر لے چلی۔
जो सुनाने की बात है और आपके सुनने की बात है वो ये कि जिस वक्त बेटे को पुलिस गिरफ्तार करके ले चली, माँ के पेट की आंटें अपनी जगह से हरकत की और हरकत करने के बाद पुलिस के कदमों में जाकर पड़ गई। ये दरखास्त थी, ये अपील थी कि इस बेटे का कोई जुर्म नहीं, मैं इसकी तमाम तर जिम्मेदार हूँ। ये मोहब्बत है माँ बाप की अपने औलाद के साथ, और औलाद की मोहब्बत भी जग नुमाया है, पूरी दुनिया जानती है, कायनात का हर फर्द बशर। अब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद कि सबसे ज्यादा मोहब्बत मेरे साथ हो, इतनी मोहब्बत हो कि ना अपनी औलाद के साथ हो, ना अपने वालिदैन के साथ हो, ना कायनात में किसी और चीज के साथ। শুরুতেই একটা হাদিস পড়েছেন, হাদিসটা لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ملخص শুরু থেকেই বলতেছিলেন যে আলহামদুলিল্লাহ আমি ইমাম সমাজের আয়োজনে এই যে মজলিসে এসে এত আমার কাছে খুশি লাগতেছে, এত খুশি লাগতেছে, আর এখানকার এত জজবা, এত সাহসিকতা, এত দুঃসাহসিকতা, এত জজবা আমি দেখলাম। আর হযরত বলেন যে মাওলানা বিহার সাহেব একটু আগেও বলেছেন, আর বাস্তবতাও তাই। বাংলাদেশ সারা পৃথিবীর এমন কোনো দেশ নেই, অধিকাংশ দেশ, পৃথিবীর অধিকাংশ মুসলিম রাষ্ট্র এবং অমুসলিম রাষ্ট্রেও আমি সফর করছি, পৃথিবীর কোথাও মুসলমানদের ইমানি শক্তির এই দৃশ্য আমি দেখি না। এই দেশের মুসলমানদের হিসাব অবস্থাটা আমার কাছে ভিন্ন মনে হচ্ছে। জজবা, তাদের হিম্মত, তাদের সাহসিকতা আমার কাছে ব্যতিক্রম হচ্ছে। বলেন যে আলহামদুলিল্লাহ, আমার তো আসলে ইচ্ছা ছিল অন্য কিছু বলার, আমি মনে মনে অন্য একটা প্রসঙ্গে নিয়ে আলোচনা করার চিন্তা করে এসেছিলাম, কিন্তু এখানে আসার পর এখানকার যারা বক্তব্য রাখেন দেখলাম তাদের ভিতরে ইমানি কি কৌশল, তাদের কি ইমানি শক্তি, এখানকার বক্তাদের, এখানকার শ্রোতাদের, এখানকার এই মানজার, এই দৃশ্য দেখে আমার কাছে আমার মৌজু প্রসঙ্গ পাল্টে গেছে। এখন আর আমি ওই আগে যে প্রসঙ্গ আমি চিন্তা করে আসছিলাম সেটা নয়, অন্য বিষয়ে আমি আলোচনা করতেছি। আমার মনের থেকেই, আমার মনের অজান্তেই আমার মুখ থেকে এই হাদিস বেরিয়ে এসেছে, লা ইউমিনু আহাদুকুম হাত্তা আকুন আহাব্বা ইলাইহি মিন ওয়ালিদিহি ওয়া ওয়ালাদিহি ওয়ান নাসি আজমাইন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলে, তোমাদের মধ্যে কেউ ঈমান মুমিন হতে পারে না, কারো ঈমান পরিপূর্ণ হতে পারে না, কামেল ঈমানদার, পরিপূর্ণ ঈমানদার কোনো ওই ব্যক্তি হতে পারে না যতক্ষণ না সে তার মা নিজের চেয়ে, তার মা বাবার চেয়ে, এমনকি সারা পৃথিবীর সমস্ত মানুষের চেয়ে আমাকে বেশি মহব্বত না করবে, সে মুমিন হবে না। হযরত বলে, রাসূল তো এই কথাটা বলে ফেলছে, রাসূল তো বলে ফেলছে, কিন্তু সারা দুনিয়া হয়রান, সারা দুনিয়া হয়রান যে কিভাবে এটা সম্ভব। মানুষকে মহব্বত করে যেসব কারণে, এর মধ্যে অন্যতম কারণ, সবচেয়ে বড় কারণ হলো মানুষের আত্মীয়তা। হযরত বলেন যে মানুষ নিজেকে মহব্বত করে, হ্যাঁ হযরত বলেন যে আমার কাছে আমার দৃষ্টিশক্তিটা, আমার চোখটা অনেক মায়া, তো এটা আমার চোখ, আমার কাছে আমার হাতটা অনেক আদরের, অনেক দামি, কারণ এটা আমার হাত, এটা আমার লাগবে, আমার একটা অঙ্গ, আমার একটা অংশ। হযরত বলেন ঠিক এমনি ভাবে মা বাবার অংশ তার সন্তান, হ্যাঁ তার সন্তান তার মা বাবার অংশ, সুতরাং অবশ্যই মা বাবা তার সন্তানকে অনেক বেশি মহব্বত করে। কিন্তু রাসূল বলেন না, তুমি তোমার সন্তানকে যতটুকু মহব্বত করো এর চেয়েও বেশি যদি তুমি আমাকে মহব্বত করতে না পারো, তুমি মুমিন না। ঘটনা শোনালেন যে না, একজন মানুষ কিভাবে কতটুকু মা বাবা তার সন্তানকে কি পরিমাণ মহব্বত করে। একটা ঘটনা, একটা ইতিহাস
ইতিহাসের কিতাব পড়তেছিলেন, ওখান থেকে একটি ঘটনা বললেন যে চীনের একটা ইতিহাস পড়তেছিলেন, ওখান থেকে একটা ঘটনা বললেন যে ওখানে এক সন্তান, তাদের ঘরে অভাব, খাবারের মতো কিছু নাই, যান বাঁচানোর মতো কিছু নাই, ক্ষুধায় ছেলেটা মরে মরে ভাব। ওই মুহূর্তে মা বলতেছিল, বাবা আমার তো যা অবয়স হয়ে গেছে, আমি দুনিয়ার যা ভোগ করার সব ভোগ করেছি কম বেশ, হ্যাঁ আমার আর বয়সও ফুরিয়ে গেছে, আমি দুনিয়ার যা দেখার সবই দেখেছি, ভোগও করেছি, আমার আর সামনে আর বাঁচার আমার দরকার নেই, কিন্তু তোমাকে বাঁচতে হবে বাবা, তোমাকে বাঁচতে হবে, তোমাকে বাঁচার জন্য এই জন্য তুমি একটা কাজ করো, আমাকে জবাই করে তুমি আমার শরীরে গোশত খাও, তাও তোমার জীবনটা বেঁচে যায়। হযরত বলেন কি করবে, অপারক হয়ে শেষ পর্যন্ত ওই সন্তান তার জীবন বাঁচানোর জন্য ঠিকই মাকে জবাই করবে, মাকে জবাই করে তার কাছ থেকে একটু গোশত খাবে। ঠিক ওই মুহূর্তে পুলিশ এসে হাজির। পুলিশ দেখতেছে একজন মহিলা খুন, সন্তান তার মাকে খুন করেছে, খুনের আসামি, তাকে অ্যারেস্ট করেছে। হযরত বলেন এই কথাটাই জানা এবং বুঝার এবং আমার খুব খেয়াল করে শুনতে হবে। এখানে ওই যে মাকে জবাই করেছিল, তার মায়ের যে ভিতরের নারী বুড়ি, এই নারী বুড়িগুলো ওই পুলিশের উপরে লাফ দিয়েছে বসে, জবাই করা মা, সেই মায়ের নারী বুড়িগুলো ওই পুলিশের সামনে লাফ দিয়েছে বলেছে, যেন হযরত বলেন যেন মা বলতে চাচ্ছে যে এই জন্য আমার খুনের জন্য, আমার জবাই করার জন্য আমার সন্তান একেবারেই দায়ী নয়, এর সম্পূর্ণ দায়িত্ব আমার। হযরত বলেন যে এই যদি হয় মায়ের সাথে মা একজন সন্তান তার মাকে আর মা তার সন্তানকে কি পরিমাণ মহব্বত করে ভালোবাসে, কিন্তু হযরত বলতেছে রাসূল দাবি করে বসলেন এই মা তার সন্তানটাকে যতটুকু ভালোবাসে এর চেয়েও যদি এই মাটা তার সন্তানের চেয়েও যদি বেশি না ভালোবাসে, তো রাসূল বলতেছেন তুমি মুমিন না, তুমি মুসলমান না, পরিপূর্ণ তোমার ঈমান হয় নাই, তোমার ঈমান হয়। হযরত বলেন এই যে একটা অবস্থা, এই অবস্থাটা যে ঈমানদারদের ঈমান মহল্লার জন্য রাসূলকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসতে হবে, এই একটা অবস্থা আমাদের ভিতরে আনতে হবে। এই অবস্থা, এমন মহব্বত, এমন ভালোবাসা, রাসূলের সবার চেয়ে বেশি ভালোবাসা, এই পরিমাণ ভালোবাসা যদি আমরা আমাদের দিলের মধ্যে রাসূলের জন্য সৃষ্টি করতে না পারি, পয়দা করতে না পারি, তাহলে আমাদেরও ঈমান কামিল হবে না। माँ के तकद्दुस को और माँ की अजमत को जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह भी बयान किया। एक हदीस में आपने इरशाद फरमाया कि 3 चीज़ों का देखना ही इबादत है। अगर कोई बैतुल्लाह को देखे, काबा को देखे, तो उसका देखना ही इबादत है। अगर कोई खुश नसीब वहाँ पर पहुँचे और उसे तवाफ़ की सआदत नसीब हो, वो तो एक बहुत ऊँची इबादत। लेकिन अगर कोई बैतुल्लाह में बैठकर फ़कत खाना काबा की ज़ियारत करे तो उसका देखना भी इबादत है। इरशाद फरमाया कोई खुश नसीब हो और वो कुरान मजीद की तिलावत करे तो कुरान मजीद की तिलावत करना आला दर्जे की सआदत। लेकिन अगर कोई फ़कत कुरान मजीद खोल कर उसकी ज़ियारत ही करे, इबादत है। आपने इरशाद फरमाया कि इसी तरीके के ऊपर तीसरी चीज़ आपने इरशाद फरमाई कि उसको जो माँ का चेहरा, आपने फरमाया कि अगर कोई खुश नसीब हो, माँ उसको मैसर आए और माँ की खिदमत करने का मौका मिले तो उसके मरातिब और दराजात का तो क्या कहना। लेकिन अगर कोई माँ को सामने बिठाकर उसका चेहरा मोहब्बत से देखे, प्यार से देखे कि ये मेरी माँ है, ये उसका देखना ही इबादत है। कुछ आप समझे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया। आप ये फरमा रहे हैं कि जो अज़मत, जो तकद्दुस कुरान मजीद को हासिल है, काबतुल्लाह को हासिल है, वो माँ के चेहरे को हासिल है। आप ये फरमा रहे हैं। मैंने एक हदीस देखी, मेरी नज़र से गुजरी, ज़जरुश शुब्बानी व शीबा अन इर्तिकाबिल गीबा, मौलाना अब्दुल हई लखनवी की तसनीफ है, जिसमें गीबत की बुराइयां और उसके गुनाह को उन्होंने बयान किया। हदीस नकल की है कि जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गीबत करने के अंदर जो गुनाह है, इरशाद फरमाया कि माँ के साथ मुंह काला करने में जितना गुनाह है, आज दुनिया कहीं से कहीं चली गई।
اخلاقیات تباہ و برباد ہو گئے. جدید تعلیم اور جدید روشنی نے اور نئے خیالات نے رشتوں کا تقدس اور احترام ختم کر دیا. آج بہن کے ساتھ بھائی کے سامنے بے حیائی کا مظاہرہ ہے. آج ماں اور اولاد کے سامنے بے حیائی. آج والدین اپنی اولاد کے سامنے بے حیائی. رشتوں کا احترام ختم ہو گیا. پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ ماں کے ساتھ منہ کالا کرنے میں جتنا گناہ ہے. یعنی آج دنیا اتنی آگے بڑھ گئی لیکن یہ منحوس خبر اب بھی کانوں میں نہیں پڑتی کہ کسی بدنصیب نے اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کیا. آپ نے ارشاد فرمایا کہ ماں کے ساتھ منہ کالا کرنے میں جتنا گناہ ہے اس سے 26 درجہ زائد گناہ سود کھانے میں. آپ نے فرمایا جتنا گناہ سود کھانے میں ہے اس سے 26 درجہ زائد گناہ غیبت کرنے میں. جناب نبی کریم میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ جس ماں کا چہرہ دیکھنا عبادت قرار دیا گیا تصور کیجئے کہ کوئی بدنصیب اس کے ساتھ منہ کالا کرے تو عذاب کس درجے کا ہوگا. یہ احترام والدین کا اور ماں کا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا اہم ترین حصہ ہے. پیغمبر اس کو ارشاد فرما رہے ہیں کہ جتنی محبت والدین کے ساتھ نہ ہو جتنی میرے ذات کے ساتھ ہو. علماء پریشان جواب دہی کے لیے حب کی اور محبت کی اقسام کرنی پڑی. کہا کہ حب طبعی ہے, کہا کہ حب ایک قسم حب جمالی ہے, حب احسانی ہے, حب کمالی ہے. 4-5 قسمیں حضرات اہل علم نے بیان کی کہ کسی سے محبت ہوتی ہے اور محبت کی وجہ کسی کا حسن ہوتا ہے, کسی کا جمال ہوتا ہے, کسی کا چارم ہوتا ہے, کسی کی جاذبیت ہوتی ہے, کسی کے جسم کے اندر, کسی کے چہرے کے اندر کشش ہوتی ہے. آدمی کا دل چاہتا ہے کہ اس کو دیکھے, اس کے حسن سے متاثر. واقعات میں ہے اور روایات میں کہ سیدنا یوسف علیہ السلام جس وقت مصر کے بازاروں میں نکل جاتے تھے مارکیٹ رک جاتی تھی, عورتیں چھتوں پر چڑھ جاتی تھی, بچے ٹھٹک کر رہ جاتے تھے, لوگ اپنی جگہوں پر کھڑے کے کھڑے رہ جاتے تھے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یوسف اخی صبیح وانا ملیح, کہ میرا بھائی یوسف گورا چپٹا ہے, صبی ہے, اور میرا حسن اور میری خوبصورتی نمک لیے ہوا ہے. یعنی علماء نے لکھا اہل لغت میں کہ صبی کہتے ہیں جس کا رنگ گورا چپٹا ہو اور جس کو دیکھ کر آدمی ٹٹک جائے, حیرت زدہ ہو جائے, لیکن دیکھنے کے نتیجے میں طبیعت سیر ہو جائے. اور ملیح اسے کہتے ہیں کہ دیکھتے رہو دیکھتے رہو دیکھتے رہو لیکن طبیعت سیر ہو. پیغمبر نے فرمایا کہ میں ملیح ہوں میرے حسن کے اندر. آپ کے اندر اگر محبت کا معیار حسن ہے, کائنات کے اندر ان سے زیادہ حسین اور جمیل کوئی شخص پیدا نہیں ہوا. ابن سینا لکھتا ہے کہ علم طب کی بنیاد پر آج تک تاریخ انسانی میں کوئی آدمی طب کے اصولوں کے مطابق پیدا نہیں ہوا. علم طب نے جو اصول بیان کر دی ہے کہ ایک کامل انسان کسے کہیں گے, ایک صحت مند انسان کسے کہیں گے, ایک بھرپور انسان کسے کہیں گے, آج تک تاریخ میں کوئی پیدا نہیں ہوا سوائے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کی ہر چیز حدیث کی گارنٹی نہیں ہے. علماء نے حدیث کے اوپر قیل و قال کی ہے, لیکن میں عرض کرتا ہوں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ازواج مطہرات میں اپنی ذہانت, اپنی فراست, اپنی فطانت, اپنی سمجھ بوجھ اور اپنے فہم کے اعتبار سے بالکل منفرد واقع ہوئی ہے. اور بہت سے مواقع پر ان کے مشوروں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو الجھنوں سے نکالا ہے. خاص طور سے حدیبیہ کا واقعہ حضرات اہل علم کے سامنے ہوگا. ام سلمہ کہتی ہیں, بیان کرتی ہیں کہ میری سوئی دن کے اجالے کے اندر میرے کمرے کے اندر گم ہو گئی. کوئی وہ کمرہ راشٹرپتی بھون نہیں تھا, وہ وزیر اعظم کا کمرہ نہیں تھا, وہ کوئی کسی منسٹر کا کمرہ نہیں تھا. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رات میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے کاشانہ اقدس میں اپنے گھر کے اندر, اور آپ کمرے کے اندر آ کر نوافل کے لیے نیت باندھتے. آپ نیت باندھ کر کھڑے ہوتے,
मैं सामने लेटी हुई होती, जब आप सजदे के लिए आते तो मुझे इशारा करते, मैं अपनी टांगें समेट लेती और इतनी जगह हो जाती कि आप सजदा कर लें। जब आप सजदा करके वापस जाते कयाम के अंदर, मैं फिर अपनी टांगें फैला लेती। यानी उस कमरे की चौड़ाई और उसकी लंबाई, उसका तूल और उसका अर्ज इतना नहीं था कि एक आदमी अगर लेट जाए तो दूसरा आदमी नमाज अदा कर सके। उस कमरे के अंदर बयान करती है कि मेरी सुई खो गई और कसम खाती हैं कि दिन के उजाले में मैंने तलाश की, खुदा की कसम मुझे नहीं मिली। शब में जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, आपके चेहरे अनवर के नूर में मुझे वो मेरी सुई, मुझे कपड़ा सीने की सुई मिल गई। ये सहाबा आशिक हैं पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। सहाबा से बढ़कर कोई जमात पैदा नहीं हो सकती। पैगंबर की एक एक अदा के आशिक हैं, पैगंबर के एक एक अंदाज के आशिक हैं। एक सहाबी का वाकया हदीस में है कि जंगल में खेत के अंदर काम कर रहे हैं, अचानक वहीं पर इत्तला मिली कि जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया। वहीं खड़े खड़े अपने हाथ आसमान की तरफ उठाए, चेहरा उठाया और फरमाया कि ए अल्लाह, इन आंखों ने वो हसीन चेहरा देखा, अब ये आंखें कोई और चेहरा नहीं देखना चाहती, मेरी बिनाई वापस ले लो। दुआ कबूल हुई और हमेशा के लिए बिनाई चली गई। ये हुस्न जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। तो अगर मोहब्बत की वजह हुस्न है, जमाल है, तारीख में आपने वाक़े पढ़े होंगे, लैला मजनू का वाक़या पढ़ा होगा, शिरीन फरहाद का वाक़या पढ़ा होगा, ज़ामिक और अज़रा का वाक़या पढ़ा होगा, रोमियो और जूलियट का वाक़या पढ़ा होगा। लेकिन तमाम इश्क की दास्तानें पैगंबर के साथ जो इश्क सहाबा को था, सब की सब मान और फीकी हैं। लिखा है मजनू के वाक़यात में तारीख के अंदर ये अजीब व गरीब वाक़या कि मजनू आता था लैला के महल्ले में और आने के बाद इजहार इश्क करता था और चीखता था उसकी गली में आके और नारे लगाता था, हाय लैला हाय लैला। और उसका ये मामूल, महल्ले के लोग जमा हुए और लैला के बाप से कहा कि पूरे महल्ले का माहौल खराब हो गया। और हुस्न क्या था, बादशाह वक्त को मालूम हुआ कि हमारी सल्तनत में एक शख्स आमिर, कैस बिन आमिर जिसका नाम है, जिसको मजनू कहा जाता है, वो एक खातून के ऊपर, लैला नामी लड़की के ऊपर आशिक हुआ और आशिक होने में अपनी अक्ल खो दी, जो मजनून हो गया। उसने सोचा कि कितनी हसीन होगी, बादशाह ने तलब कर दिया दरबार के अंदर, शाही महल में। लिखा है जब लैला सामने आई तो बादशाह को उल्टी हो गई, बादशाह को देखकर पैर हो गई। मजनू को किसी ने कहा ये वाकया, कहा कि बादशाह से जाकर कहो कि लैला को मजनू की आंखों से ले गए। इसलिए उलमा ने बहस की है कि क्या हुस्न किसी चीज के अंदर या किसी शख्सियत में रखा है या हुस्न देखने वालों की आंख में रखा है। फैसला किया बाज़ हज़रात ने कि हुस्न देखने वाले की आंख में है। आप भी देखते हैं ताजमहल को, मैं भी देखता हूँ, आपकी कैफियत कुछ और, मेरी कैफियत कि हाँ बस ठीक है, इसमें क्या बात है। मालूम हुआ कि अगर ताजमहल हसीन होता तो सारी दुनिया को यकसा तौर पर पसंद आता, सारी दुनिया उसकी आशिक होती। तो आकर महल्ले में शोर करता हंगामा, महल्ले वालों ने लैला के बाप को पकड़ा और कहा तुम बेशरम हो गए, तुम्हारी गैरत चली गई। भाई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हया ईमान का जुज़ है, शर्मो हया व गैरत ईमान का जुज़ है। यानी अगर किसी में शर्मो हया और गैरत नहीं है तो ईमान मुकम्मल और भरपूर नहीं है। अगर कोई बेहयाई करे तो इतने ही दर्जे में ईमान कमजोर है, अगर कोई हया का मुजाहरा करे तो ईमान की तकमील की अलामत है। तो फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मशहूर मक़ूला है, इज़ा फ़ातकल हया फ़फ़अल मा शिता, अगर तुम में से हया ख़त्म हो गई जो चाहे करो। तो कहा तमाम महल्ले के लोगों ने कि हम भी महल्ले में रहते हैं, हमारी बहू बेटियां हैं, हमारी लड़कियां हैं। इस नौजवान आता है, आने के बाद यहाँ नारेबाजी करता है, हाय लैला हाय लैला, पूरा माहौल ख़राब हो रहा है, हमारे घरों की तरबियत ख़राब हो रही है। अगर तुम इसको तंबीह नहीं कर सकते, हमें इजाज़त दो, हम इसे तंबीह करें। लैला के बाप ने कहा कि इजाज़त है। अगले वक्त में आया मजनू
और आने के बाद उनके घर के नीचे खड़े होकर वही हाय मेरा लोगों ने पकड़ा और पकड़कर पिटाई शुरू करी, कोड़े से मारना शुरू किया। लिखा है तारीख में कि 99 कोड़े मारे। मजनू ने ना आह की, ना ऊह की, ना रोया, ना गिरिया, ना बुका, ना चिल्लाना, ना चीखना, किसी किस्म की कोई बेचैनी का इजहार नहीं, ऐसे ही खड़ा सीधा बिल्कुल। जब 100वां कोड़ा लगा तो कहने लगा हाय मर गया। तो मजमे में से किसी ने कहा कि तूने रिकॉर्ड कायम कर दिया था, तूने सेंचुरी बनाई थी आज, अगर तू इस आखिरी कोड़े पर चुप रहता तो एक रिकॉर्ड बन जाता कि 100 कोड़े खाए और जरा भी उफ और आए और रोने और पीटने का कोई इजहार नहीं किया। कहने लगा कि ये बात नहीं। लोगों ने पूछा कि क्या बात है? कहा बात यह है कि जब तक मेरे कोड़े लग रहे थे लैला सामने खड़ी हुई थी, मुझे पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है, मुझे एहसास ही नहीं। भाई इसी का मुतालबा फरमाया कि ताबुदुल्लाह कान्नका तरा फइल्लम तकुन तरा फइन्नहु यरा। इतना आदमी मगन हो जाए खुदा की जात में, उसके मुशाहिदे में कि कुर्ब जवाल का उसे एहसास ना हो। तो इरशाद फरमाया कि जमाल मोहम्मदी के सामने क्या चीज़ थी? अगर मोहब्बत की और इश्क की बुनियाद कमाल है, अल अमानुल हफीज, पैगंबर जहां कायनात के लोगों के कमालात की इंतहा होती है, वहां से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कमालात का आगाज होता है। छोड़िए कायनात के लोगों को, मैं कहता हूं कि साबिक अंबिया की जहां से इंतहा होती है जिन कमालात पर, वहां से पैगंबर का आगाज है। अगर मोहब्बत से किसी के इल्म की वजह से है, किसी के फजल की वजह से है, किसी के कमाल की वजह से है, तो फिर जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदरजे औला इसके मुस्तहिक हैं कि आपके साथ मोहब्बत की जाए। कश्मीरी और इमाम इस आप नाम सुन रहे हैं, उन्होंने इस हदीस पर से गुजरे और इरशाद फरमाया, मैं कहता हूँ मोहम्मद अनवर शाह कि अगर ये औसाफ पैगंबर में न भी हो तो पैगंबर की जात इसकी मुतकाजी है कि तमाम कायनात से ज्यादा आपके अगर ये औसाफ के आपके अंदर मौजूद भी ना हो तो भी तमाम कायनात से सबसे ज्यादा मोहब्बत के मुस्तहिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात अक़दस है। तो मैंने आपके सामने क्या है मोहब्बत? मोहब्बत यह है कि मैंने आपके सामने इजहार इश्क कर दिया, इजहार मोहब्बत कर दिया, आपने उसका जवाब मोहब्बत से दे दिया। जी नहीं, मोहब्बत कुछ और तकाजा करती है। हमारी देवबंद की जमात के इमाम कुतुब आलम हजरत मौलाना रशीद अहमद क्या चीज थे? अभी ये कह रहे थे उलाई का आबाई फजीली भी बिस्रीम, अभी पढ़ रहे थे कि ये थे मेरे आबा अजदाद, ये थे मेरे बुजुर्ग, अगर तुम कहीं जमा हो तो इनकी मिसाल पेश करो, इन जैसा लाकर दिखाओ जो कमालात इनके अंदर थे। हजरत गंगोही अलैहिर्रहमा मौलाना रशीद अहमद साहब गंगोही, हजरत का गंगो एक इलाके का नाम है, एक बस्ती है हमारे देवबंद से करीब, वहाँ पर हजरत का मकान, हजरत की खानकाह और खानकाह के साथ हजरत का एक मदरसा चलता था। उस ज़माने के अंदर मदारिस के अंदर ये निज़ाम नहीं था जो आज है, खाने पीने का और मतबख का निज़ाम, बल्कि तलबा के लिए महलों के अंदर खाने का निज़ाम होता था कि जैसा आज मस्जिद के इमामों के लिए महलों के अंदर घरों के ऊपर एक वक्त उसके यहाँ दूसरा वक्त उसके यहाँ, ये निज़ाम तलबा के लिए वहाँ पर भी था। अब जदीद दौर है, सहूलियात हैं, तो तलबा के खाने पीने का इंतज़ाम मदारिस के अंदर बाकायदा मतबख के तहत होता है। चुनांचे हजरत की खानकाह में और मदरसे में एक तालिब इल्म रहता था, हजरत की खिदमत करता था, हजरत के साथ रहता था कमरे में। हजरत अगर सोने के लिए लेटे तो पाँव लगाता था, हजरत की चारपाई बिछाता था, सर में हजरत के तेल लगाता था, मालिश करता था, और उसका खाना महल्ले में एक घर पर था। हजरत ने खाना तय करा दिया। लिखा है वाक़यात में, हजरत थानवी ये बयान फरमाते हैं कि एक रोज़ वो तालिब इल्म खाना लेने जाता रहा, 1 साल की मुद्दत गुजर गई। ये जाकर दरवाजे पर दस्तक देता, अंदर से लड़की आती खाना लेकर, उस घर के अंदर बच्ची मौजूद थी, ये खाना अपना टिफिन देता, वो खाना ला कर देती। इतनी मुद्दत में दोनों के दरमियान क्या होता है, लड़की के दरमियान
اور طالب علم کے درمیان کھانا لینے اور دینے کے جتنی مدت اور وقفہ ہو سکتا ہے 1 منٹ 2 منٹ اس کے درمیانی تعلق قائم ہے. آگ ہے اور پیٹرول. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں ایک موقع پر اور اپنی صاحبزادی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ. باپ صدیق نبوت کے بعد کوئی عہدہ نہیں, صدیق کہہ رہا ہوا. بیٹی صدیقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. آپ نے دیکھا کہ ابو بکر موجود ہیں. فرمایا ابو بکر شیطان سے اتنا محفوظ ہو گیا کہ جوان بیٹی کے ساتھ تنہائی کے اندر موجود ہے. تو وہ لڑکی کھانا لے کر آتی اور یہ کھانا لیتا. اسی درمیان 1.5 سال تک سلسلہ چلتا رہا. ایک موقع پر آ کر یہ طے ہوا کہ فلاں موقع پر, سننا میری بات کو, عجیب و غریب بات ہے کہ یہ طے ہوا کہ فلاں موقع پر فلاں رات کو فلاں تاریخ کو اور اتنے بج کر اتنے منٹ پر فلاں جگہ ملاقات. آج کا زمانہ نہیں تھا مولوی صاحب, یہ تقریباً 100 سال پہلے کی بات ہے جب عورت کا اگر دوپٹہ بھی نظر آ گیا تو بے پردگی میں شمار ہوتا. آج تو جدید ذرائع ابلاغ ہیں, 2 منٹ کے اندر گھر کے اندر کوئی محفوظ نہیں. موبائل ایسی چیز ہے کہ ہر گھر کے اندر بھی آیا. 1.5 سال کے اندر یہ طے ہوا کہ ہم فلاں وقت میں فلاں جگہ فلاں تاریخ کو رات میں ملیں گے. لڑکا بے قرار, لڑکی بھی اپنے گھر کے اندر بے قرار, کب وہ دن آئے کب وہ وقت آئے. چنانچہ آ گیا وہ دن. یہ لڑکا بے قرار طالب علم حضرت کو لٹایا, حضرت کے سر میں تہی لگایا, چاہتا ہے کہ جلدی سے حضرت آرام کر لیں. حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی قطب عالم کے نام سے مشہور ہیں اور امام دیوبند حضرت اقدس نانوتوی قدس سرہ کے باقاعدہ ساتھیوں میں عظیم الشان مرتبے کے مالک ہیں. علماء کا فیصلہ ہے کہ دیوبندیت جو ایک فکر ہے, دیوبندیت جو اسکول آف ٹاٹ ہے, ایک نظریہ ہے, اس کے بانی حضرت اقدس رشید احمد گنگوہی ہے. یہ حضرت کا مقام یہ ہے. یہ طالب علم حضرت کے سر میں تیل لگا رہا ہے, مالش کر رہا ہے, چاہتا ہے کہ جلدی سے حضرت سو جائیں تاکہ میں جاؤں. گرمیوں کا زمانہ, باہر سوتے تھے گھر کے باہر. حضرت کو سلایا, برابر میں اس طالب علم کی چارپائی, اور یہ آ کر اپنی چارپائی پر لیٹ گیا اس انتظار میں کہ حضرت کے آنکھ لگ جائے. حضرت کی آنکھ لگ گئی, سو گئے حضرت. یہ اپنی جگہ سے چلا اٹھا اس لڑکی سے ملنے کے لیے, اس مقام پر جانے کے لیے. ادھر سے لڑکی نے اپنے ماں باپ کو سلایا اور آہستہ سے دروازے کی گھر کی کنڈی کھولی اور گھر سے باہر آئی نکلنے کے لیے ملاقات کے لیے. وہ ادھر سے چلا, یہ ادھر سے چلی. جب قریب پہنچنے والے تھے اچانک سیاہ بادل آیا آسمان پر, سیاہ جٹا آئی اور بجلی کڑکی ہے ایک آواز کے ساتھ. طالب علم تو ایک دم بھاگا واپس خانقاہ کی طرف کہ اب بارش ہوگی, حضرت اٹھیں گے, میری ضرورت محسوس کریں گے, چارپائی خالی دیکھیں گے, میں وہاں موجود نہیں ہوگا, سوال و جواب کریں گے. لڑکی بھاگی اپنے گھر کی طرف کہ ماں باپ اٹھیں گے بارش سے اور وہ میری چارپائی خالی دیکھیں گے, گھر کا دروازہ کھلا ہوا دیکھیں گے, راز مل جائے گا. سننے کی بات یہ ہے جب خانقاہ میں آیا تو اقدس گنگوہی, حضرت اقدس چارپائی پر اس کی پٹی پکڑ کر آنکھیں بند کیے ہوئے ایسے بیٹھے تھے اور ایسے حضرت کانپ رہے تھے, ایسے حضرت کانپ. اور فرمایا کہ آئندہ ایسی غلطی مت کرنا, آج تمہیں بچانے کے لیے بہت زور لگانا پڑا. آئندہ ایسی غلطی مت کرنا, آج تمہیں بچانے کے لیے بہت زور لگانا پڑا. ارے بھائی, پوچھتے ہو کہ ان کے پاس جانے سے کیا فائدہ, ان کے پاس آنے سے کیا فائدہ, ان کی مجلس میں بیٹھنے سے کیا فائدہ, ان کے پاس دفن ہونے سے کیا فائدہ. جنت البقیع میں, جنت النعیمہ میں, بزرگوں کے قبرستان میں, بزرگوں کے پہلو میں, ان کے برابر میں کیا فائدہ ہے, میں بتاتا ہوں کیا فائدہ ہے.
हजरत थानवी हैं, हकीमुल उम्मत मुजद्दिद मिल्लत। हजरत की मजलिस लगी हुई, तमाम मजलिस के अंदर लोग बैठे हुए, एक आदमी जाहिल आदमी हजरत को पंखा कर रहा है। उस जमाने में छत के अंदर पंखा होता था, उसके अंदर डोरी होती थी, रस्सी, और उसको पकड़ कर खींचते थे। उसने सवाल किया कि अजी हजरत, ये जो लोग तमन्ना करते हैं कि अगर हमारी मौत हो जाए तो फला बुजुर्ग के कब्रिस्तान में या उसके पहलू में हमें दफन होने का मौका मिल जाए, अजी हजरत बुजुर्गों के पहलू में और बराबर में और उनके कब्रिस्तान में दफन होने से कोई फ़ायदा होता है? हजरत थानवी ने फरमाया कि पंखा किसे कर रहे हो? कहा हजरत आपको। कि हवा किसी लग रही? कि इन सब को। फरमाया कि जब अल्लाह की रहमत की घटाएं कब्रिस्तान में किसी अपने मखसूस बंदे पर चलती हैं, तमाम कब्रिस्तान फायदा उठाता है। यह है मेरे आबा, ये थे हजरत अक़दस मौलाना रशीद अहमद गंगोही। फरमाया कि आइंदा ऐसी गलती मत करना, आज तुम्हें बचाने के लिए बहुत जोर लगाना। हजरत की खानकाह थी, जो सुनाने की बात है, और खानकाह के अंदर हजरत के मुरीदीन रहते थे। एक पठान आ गया, पठान जानते हो? बस पठान के तस्वुर से ये ताकतवर, बहादुर, गयूर, निहायत ही दिल वाला, निहायत ही शदीद व शुजा, उसे कहते हैं पठान। अगर समंदर के किनारे पैदा हो तो नाम लगता है समंदर खान, अगर पहाड़ों के अंदर पैदा हो तो पहाड़ खान, अगर लोहे की फैक्ट्री में हो तो लोहा खान, जितने नाम हैं। अगर चट्टानों में पैदा हो तो चट्टान खान। नाम भी रखने से अपने ऐसे नाम रखते हैं जिससे ताकत का इजहार हो, जिनसे ताकत का इजहार हो। एक पठान आ गए हजरत से बैठ होने, हुलिया उनका अजीब व गरीब था, उनकी वज़ाकत अजीब व गरीब थी। उनकी मूछें थी बड़ी बड़ी मोटी मोटी मूछें, उसको ताव देकर ऐसे खड़ा रखते थे। दाढ़ी के अपने दो हिस्से करते थे, एक इधर चढ़ाते थे, एक इधर चढ़ाते थे। और पाँव में पायजामा पहनते थे जिसे टाइट कहते हैं आज की ज़बान में। जो नवाब लोग पहनते थे चूड़ीदार पजामा, बहुत टाइट, वो पजामा पहनते थे। हजरत की खिदमत में आए और हजरत से बैठ की दरख्वास्त की। हजरत ने कबूल फरमा ली, बैठ फरमा लिया। कुछ वक्त गुजर गया, मुरीदीन जो थे उन्होंने कहा खां साहब से कि खां साहब, अब आप हजरत के दामन में आ गए, हजरत के हल्के में आ गए, अब आप अपना वज़ाकता और हुलिया बदल लें। ये मुनासिब नहीं लगता कि हजरत से निस्बत भी हो और आपका हुलिया गैर शरई हो। खां साहब इधर से सुनते थे, इधर से निकालते थे, कोई असर नहीं। 6 महीने गुजर गए, साल भर गुजर गया। अब खानका के बाहर जो लोग थे उनको एतराज़ का मौका मिल गया। अल्लाह वालों की एक जमात खाम का दुश्मन हो जाती है, अदावत पे आमादा हो जाती है हर जगह पर। पैगंबर से बढ़कर कोई था? कोई भी नहीं था। एक जमात खड़ी हो गई मुखालिफत के ऊपर, यहाँ तक कि जान लेने पर आमादा हो गई। तो उन मुखालिफिन को एतराज़ का मौका मिल गया कि अगर कोई कहता कि रशीद अहमद गंगोही कहते जी हाँ इनको देख लो, ये बैठे खां साहब, जैसी रूह वैसे फरिश्ते, जैसे ये हैं ऐसे इनके अकाबिर होंगे, ऐसे इनके पीर होंगे। तो मुरीदीन ने हजरत अक़दस मौलाना रशीद अहमद गंगोही से कहा कि हजरत ये खां साहब आपसे बैठ हुए हैं, हमने इनको बहुत समझाया कि खां साहब अपना हुलिया दुरुस्त कर दीजिए, अपनी वज़ाकता दुरुस्त कर दीजिए। हजरत इन्होंने कोई हमारी बात पर कान नहीं करा, हमारी बात नहीं सुनी। हजरत आप पीर हैं, बाहर बड़े एतराज़ात करते हैं लोग, आप हजरत ये आपके मुरीद हैं, आप इनको हुक्म करेंगे तो इंशाअल्लाह ये आपकी बात नहीं टालेंगे। हजरत ने भी इधर से सुना, इधर से निकाल दिया। 1 साल और गुजर गया, कुछ नहीं कहा हजरत ने। एक रोज़ सुनने की बात है, जुमा का दिन है, हजरत मस्जिद के अंदर तशरीफ़ फरमा है। हजरत ने अचानक उन खां साहब को बुलाया और बुलाने के बाद फरमाया कि खां साहब यहाँ आओ। खां साहब आ गए। हजरत ने फरमाया कि ये एक जोड़ा और है तुम्हारे पास, जैसा आपके पास ये जोड़ा है, कुर्ता पैजामा है, जंगली जी है। कहा कि खां साहब लिया और फरमाया कि खां साहब हमसे दाढ़ी चढ़ाना नहीं आती, हम अभी गुस्ल कर कर आएंगे, हमारी दाढ़ी के भी 2 हिस्से कर दो, एक इधर चढ़ा दो, एक इधर चढ़ा दो। चले जाती हजरत
ये तो औबाशों का है, हजरत ये तो सड़क छाप लोगों का लिबास है, हजरत ये तो बाजारी लोगों का लिबास है। हजरत आप क्यों ऐसी लाहौल आप क्यों ऐसा लिबास? कि नहीं खां साहब, अब तो ये होकर खां साहब ये तो होकर रहेगा, आपको लिबास लाना होगा। और ये वो माफी मांगने लगे, पाँव में पड़ गए कि हजरत औबाश लोगों का और बाजारी लोगों का लिबास आप ये हुलिया क्यों? तौबा तौबा नाउज़ुबिल्लाह। फरमाया खां साहब सुनिए सुनिए, फरमाया खां साहब हमें आपसे मोहब्बत हो गई। खां साहब हमने बहुत इंतजार किया 3 साल आपका कि आप हमारे रास्ते पर आ जाएं। मोहब्बत का तकाजा यह है कि या हम आपके रास्ते पर आ जाएं या आप हमारे रास्ते पर आ जाएं। हमने 3 साल तक इंतजार किया कि आप हमारे रास्ते पर, आप तो आए नहीं, अब हम आपके रास्ते पर। मोहब्बत, पैगंबर से मोहब्बत करते हो, दावा करते हो, कितना अपने हुलियों में तब्दीली की, कितना अपने रोजमर्रा की जिंदगी में तब्दीली की, सुन्नत को कितना अपनाया, कितना इस्लाम अपनी जिंदगी में दाखिल किया, मुझे बताइए। बहुत वक्त लग जाएगा। और यहाँ वाले जो है ना ढाके, पुराने ढाका वाले उर्दू समझ भी लेते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अक्सर समझ लेते हैं। इसलिए सबों का ये है तकाजा है कि मुलख्खस कह दे। तो हजरत বলতেছেন যে হযরত বলতেছেন যে মায়ের মর্যাদায় বিশেষ মর্যাদা ইসলামী শরিয়া, আল্লাহ ইসলামী শরিয়ায় বিশেষ মর্যাদায় ভূষিত করেছেন, বিশেষ মান দান করেছেন। হযরত বলেন 3টা নজর, হাদিসে আছে 3টা নজর ইবাদত। 1 নম্বর বাইতুল্লাহ, হযরত বলেন বাইতুল্লাহ যদি কেউ তওয়াফ করে, বাইতুল্লাহ যদি সেই করে সেটা দিকে তাকায়, সেটা ধরে, এটা আছে, কিন্তু শুধু বাইতুল্লাহর দিকে যদি কেউ নজর দেয় তাতেও সওয়াব। বাইতুল্লাহর নজরটাও ইবাদত। হযরত বলেন 2 নম্বর নজর, 2 নম্বর নজর হলো, সেটা হলো যে এই কোরআনে কারীম যদি কেউ পড়ে, কেউ বুঝে, কেউ মানে, তাহলে তো সওয়াব হয়। কিন্তু কোরআনে কারীম যদি কেউ শুধু কোরআনের উপর নজর দিয়ে থাকে তাতেও সওয়াব, সেটাও একটা ইবাদত। হযরত বলেন 3 নম্বর ইবাদত হলো, সেই ইবাদতটা হলো মায়ের চেহারার দিকে নজর দেওয়া। মায়ের চেহারার দিকে নজর দেওয়া। হযরত বলেন এগুলোর অর্থ কি বুঝছেন? এগুলোর অর্থ হলো ইসলামী শরিয়া কাবাকে যেই মর্যাদা দেয়, ইসলামী শরিয়া কোরআনকে যেই মর্যাদাটা দেয়, ইসলামী শরিয়া মায়ের চেহারাটাকে সেই মর্যাদা দেয়। মা ইসলামী শরিয়া অনেক অনেক উন্নত। বলেন এই মায়ের এত মর্যাদা, হাদিস শরীফের মধ্যে এসেছে এই মায়ের সাথে যদি কেউ জিনা করে, একেবারে যত খারাপ নিকৃষ্ট লোক দুনিয়াতে আছে, মায়ের সাথে জিনা করে বা কেউ করছে, এটা সাধারণত শোনা যায় না। হোক কাফের, হোক খারাপ, একেবারে নিকৃষ্ট বত্ত, এরপর কারোর ব্যাপারে শোনা যায় না দুনিয়ার কোথাও যে মায়ের সাথে জিনা করে। বলেন যে মায়ের সাথেও যদি কেউ জিনা করে, হ্যাঁ হাদিসে শুরু হয়েছে এর যে মায়ের সাথে জিনা করলে যে গুনাহ, তার যে 26 গুণ বেশি গুনাহ হয় সুদ খাইলে। বলেন এই হাদিসে শরীফে এসেছে সুদ খাইলে যতটুকু গুনাহ হয় এর চেয়ে আরো 26 গুণ বেশি গুনাহ হয় কেউ যদি কোনো মানুষের, মুসলমানের গীবত করে। এই গীবত ইসলামী শরিয়াতে এই গীবতটা অনেক, এর কারণ হলো গীবতের কারণে মানুষের মধ্যে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়, মানুষের মধ্যে মহব্বত নষ্ট হয়ে যায়, মানুষের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব নষ্ট হয়ে যায়, মানুষের পেছনে লাগে। এই জন্য গীবত ইসলামী শরিয়ায় এতটা নিন্দনীয়, এত খারাপ। হ্যাঁ, এরপরে হযরত বলেন যে দেখেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম আল্লাহ, হ্যাঁ বলেন যে কেন মানুষ এই যে রাসূল আনোয়ার শাহ কাশ্মীর রহমাতুল্লাহ বলেন যে আমিও হয়রান, এক একজন এক একটা বলে। এখানে হযরত আনোয়ার শাহ কাশ্মীরি বলেন আমিও এই হাদিসে এসে যে অনেকে কিছু বলছে, তো আমি এই হাদিসের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আমিও হয়রান হয়ে গেছি। কি বলবো যে মায়ের চেয়েও বেশি ভালোবাসে, কিভাবে একজন মানুষ মায়ের চেয়ে
মানুষ কেন একজনকে আর ভালোবাসে? যদি বলে যে ভালোবাসার কতগুলো কারণ আছে, কারণ ভিতরে কিছু গুণ আছে, গুণের কারণে মানুষ তাকে ভালোবাসে। কারণ তার চেহারা সুন্দর এই জন্য তাকে, কারণ চরিত্র সুন্দর এই জন্য তাকে ভালোবাসে। হ্যাঁ, বলেন যে যদি কেউ কারো ভিতরে গুণ থাকে, পৃথিবীর যত গুণ আছে সমস্ত গুণের কারণে যদি কেউ কাউকে মহব্বত করে, তো পৃথিবীর যত গুণ আছে মানুষের, সমস্ত মানুষের গুণ যেখানে শেষ, রাসূলের গুণ ওখানে শুরু। শুধু সাধারণ মানুষ উম্মত নয়, সমস্ত নবী রাসূলদের যত গুণাবলী আছে, যত সিফাত আর আওসাফ আছে, যত আখলাক আছে, সমস্ত আখলাক নবীদের আখলাক, নবীদের সিফাত, নবীদের গুণাবলী যেখানে শেষ, রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গুণাবলী সেখান থেকে শুরু। তো যদি গুণের কারণে কেউ কাউকে মহব্বত করে, তাহলে সবচেয়ে বেশি মহব্বতের অধিকারী রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। যদি সৌন্দর্যের কারণে কেউ কাউকে মহব্বত করে, তো রাসূল এই কারণেও সবার চেয়ে বেশি মহব্বতের পাত্র। যদি সেটা কি রাসূল বলেন, কি রাসূল কেমন সুন্দর ছিলেন? আমরা জানি সারা দুনিয়ার মধ্যে সবচেয়ে বেশি সুন্দর ইউসুফ আলাইহিস সালাম। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইউসুফ সুন্দর ছিলেন, ঠিক আছে, কিন্তু ইউসুফের সৌন্দর্যটা এক রকমের, আর আমি রাসূল মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সৌন্দর্যটা আরেক রকমের। ইউসুফের সৌন্দর্যটা হলো, হযরত বলছেন যে হযরত ইউসুফ আলাইহিস ছবি, আর আমি হলাম মালি। ছবি মানে সুন্দর সাদা, কিন্তু সেটা একবার দুইবার দেখতে তৃপ্তি হয়ে যাচ্ছে। আর আমি হলাম মালি। মালিকাকে বলে যাকে যত দেখবা দেখার তৃষ্ণা আরো বাড়বে, দেখবা আরো দেখার ইচ্ছা বাড়বে, দেখে দেখে তার মন ভরবে না, দেখলে আরো দেখতে মন চায়, তাকে বলে মালি। আমি হলাম মালি। আল্লাহু আকবার। বলেন সাহাবায়ে কেরাম রাসূলকে দেখতেই থাকতেন, পাগল হয়ে যেতেন। এক একজন রাসূলের জন্য আশিক ছিলেন, ফেদা ছিলেন। হ্যাঁ, রাসূল বলেন যে আমরা আপনারা শুনেন তো কাহিনী, লাইলি মজনুর কাহিনী শুনছেন আপনারা জীবনে, শ্রী ফরহাদের কাহিনীও কম শুনেন নাই, হ্যাঁ, এবং প্রেম প্রীতির কাহিনী কম শুনেন নাই। হযরত বলেন যত প্রেম প্রীতির কাহিনী আছে, আল্লাহর হাবিবকে সাহাবায়ে কেরাম মহব্বতের ক্ষেত্রে যে দৃষ্টান্ত সাহাবায়ে কেরাম দেখিয়েছে, পৃথিবীর ইতিহাস এখানে ম্লান হয়ে গেছে, পৃথিবীর ইতিহাস এখানে অপারগ হয়ে গেছে, অক্ষম হয়ে গেছে। এই ধরনের মহব্বতের কোন নজির দৃষ্টান্ত দুনিয়া দিতে পারে না। এত মহব্বত করতে লাইলি মজনুর ঘটনা হযরত বলছেন একটু। তো বলতেছিলাম যে হযরত সেই ক্ষেত্রে যে সাহাবায়ে কেরাম কেমন মহব্বত করতেন রাসূলকে, এটা দৃষ্টান্ত দিয়ে বুঝাতে গিয়ে হযরত বলেন যে এক সাহাবী তার বাগানে কাজ করতেছিলেন। কাজ করতে করতে এক পর্যায়ে গিয়ে তার কাছে খবর এলো যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইন্তেকাল করে গেছেন। এই খবর পৌঁছতে ওই সাহাবী আল্লাহর কাছে সাথে সাথে দুই হাত উঠিয়ে চিৎকার করে বলতেছিলেন, আল্লাহ, যে চোখ দিয়ে আমি রাসূলের চেহারা দেখেছি, এই চোখ দিয়ে রাসূলের পর আর কারো চেহারা দেখতে চাই না। আল্লাহ, তুমি আমাকে অন্ধ করে দাও, আমি আর দৃষ্টি শক্তি রাখতে চাই না। এই দুই চোখ দিয়ে রাসূলের চেহারা দেখেছি, আর আজকে রাসূল আর দুনিয়াতে নাই, এরপর রাসূলের চেহারার পর আর কোন চেহারা দেখতে চাই না। এই ছিল সাহাবায়ে কেরামের মহব্বতের দৃষ্টান্ত। যখন বলেন এই সাহাবায়ে মহব্বতের দৃষ্টান্ত কি আর কেউ দিতে পারবে? বলেন আরে আমার আমজাদ শাহ কাশ্মীরি রহমতুল্লাহ, আনোয়ার শাহ কাশ্মীরি রহমতুল্লাহ বলতেন, আরে রাসূলের মধ্যে যদি যা বলা হলো, চাই সৌন্দর্য, চাই তার গুণাবলী, এই সব তো আছেই পূর্ণ মাত্রায় আছে। বলেন যদি এগুলো কিচ্ছু না থাকতো, তারপরে রাসূলের ব্যক্তি সত্তার কারণেও রাসূলকে সবচেয়ে বেশি মহব্বত করতে হতো। এই যে কার কথা জানেন? আনোয়ার শাহ কাশ্মীরি উলামায়ে দেওবন্দের কথা। উলামায়ে দেওবন্দ কারা? আল্লাহু আকবার। বলেন যে উলামায়ে দেওবন্দ, এই যে একটু আগে বলতেছিলেন, উলাইকা আবাই, আমাদের পুরো এরাই আমাদের বাপ-দাদা, এরাই আমাদের পূর্বসূরি, এরাই আমাদের। হযরত বলতেছেন উলামায়ে দেওবন্দের এক একজন
সুউচ্চ আসনে ছিলেন। বলতেছেন যে আমাদের দেওবন্দের মধ্যে ইমামে দেওবন্দ উলামায়ে দেওবন্দের যিনি ইমাম হযরত রশিদ আহমদ গঙ্গোহী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি, রশিদ আহমদ গঙ্গোহী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি হযরতের খানকা ছিল। হযরতের পাশে একটা মাদ্রাসাও ছিল, এখানে হাদিস পড়াতেন, ওখানে ছাত্ররা থাকতো। হযরত বলেন ওই সময়ের নিয়ম ছিল ছাত্ররা মহল্লার বিভিন্ন বাড়িতে তাদের জন্য জায়গিরি ঠিক করে দেওয়া হতো, ওই জায়গিরি খাওয়া দাওয়া করতেন। হযরতের একজন এক ছাত্র হযরতের খাদেম ছিল, হযরতের খেদমত করতেন, হযরতের যাবতীয় খেদমত মাথায় তেল দিতেন, প্রয়োজনে বিছানা করে দিতেন, শুয়ে পড়ে হাত পা একটু দাবাই দিতেন, এই সব খেদমত ওই ছেলেটা করতো। ওই ছেলেটা এক বাড়িতে একটু এ বাড়ি থেকে খানা তো এখানে 1 বছর পর্যন্ত ওই ছেলেটা যায়, ঘরে যায়, খাবার দেয়, একটা মেয়ে এসে তাকে খাবারটা দেয়। মেয়ে 1 বছর পর্যন্ত ওই মেয়েটা আসে, তাকে খাবার দেয়, সে চলে আসে। এইভাবে 1 বছরের মাথায় এক পর্যায়ে গিয়ে সম্পর্ক ওই ছেলেটার সাথে ওই মেয়েটার একটু সম্পর্ক হয়ে যায়। এটা হযরত বলেন এটা কেমন জিনিস, এই ছেলে আর মেয়ে অবাধ দখলে থাকবে, নজর পড়বে যদি কোনো, এই নজরে মহব্বত হবে। হযরত বলেন হযরত আবু বকরের মতো লোক, হযরত আবু বকর যেসি শখসিয়ত, ওনার মতো লোক আম্মা জান আয়েশার সাথে বসে বসে একটা খালি করে, আর কেউ ছিলেন না। আবু বকর বাবা, আম্মা জান আয়েশা মেয়ে, ঘরে আর কেউ নেই। দুইজনে আলাপ আলোচনা করতেছেন, রসুল ঘরে ঢুকছেন, ঢুকে দেখি শুধু মা বাবা আর মেয়ে গল্প সল্প করতেছে, কথাবার্তা বলতেছে, ঘরে আর কেউ নেই। আবু বকর সম্পর্কে রসুল বলে উঠলেন, আবু বকর তুমি শয়তান থেকে এতটা নিরাপদ হয়ে গেছো যে মেয়ের সাথে খালি ঘরে কথা বলো? আবু বকর তুমি কি তোমার ইমামকে শয়তান থেকে, ইবলিস থেকে এতটা নিরাপদ করে গেল যে মেয়ের সাথে একা ঘরে খালি ঘরে কথা বলতেছো? এই হলো ইমাম। হযরত বলেন ওই যে ছেলেটা, এই ছেলেটার সাথে ওই মেয়েটা একটু 1 বছর অতীত হয়ে গেলে একটু সম্পর্ক হয়ে যায়। সম্পর্ক হতে হতে একদিন দিন তারিখ ঠিক হয়ে গেল, অমুক দিন অমুক সময় এতটা বাজে তোমরা তাদের সাক্ষাৎ হবে। তো দুইজনের ডেট মতে, সময় মতে, তারিখ মতে দুইজনে ওই যে খাদেম ছেলেটা ছিল হযরত রশিদ আহমদ গঙ্গোহী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি ঘুম পাড়াইলেন, তাড়াতাড়ি করে ঘুম পাড়াইলেন। ঘুম পাড়িয়ে তারপরে সে তার খাটে গিয়েছিলেন। যখন বুঝতে পারলেন যে হযরত ঘুমিয়ে গেছে, ওই ছেলে বুঝলো যে হযরত ঘুমিয়ে গেছে, তখন ওই ছেলেটা লাফ দিয়ে উঠে ওই নির্ধারিত জায়গায়, ওদিকে ওই মেয়েও তার মা বাবাকে ঘুম পাড়াইয়া, সে তার সুবিধা মতো দরজা খুলে ওই ঘর থেকে বের হয়ে নির্ধারিত জায়গায় দুইজনে। যেই ওই মেয়ে ঘর থেকে বের হয়েছে, ওই ছেলেটাও নির্ধারিত জায়গার কাছে গেছে, হঠাৎ আকাশে কালো মেঘ হয়ে ধরে আসে। আকাশ একেবারে কালো হয়ে গেল, আর শুধু বৃষ্টি না গর্জন হতেছিল। আর ওই ছেলে এমন গর্জন দেখি ওই ছেলে তাড়াতাড়ি দৌড় দিয়ে আসে, এখন তো বৃষ্টি শুরু হলে হঠাৎ ঘুম থেকে উঠে যাবে, আমাকে খুঁজ করবেন। আর মেয়েও চিন্তা করলো, হায় এই যে বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল বলে, এখন যদি বৃষ্টি শুরু হয়ে যায় আমার মা বাবা আমাকে খুঁজ করবেন। দুইজন ওই মেয়ে চলে গেলে তার ঘরে, আর ওই ছেলেও চলে আসছে খানকা। আয়েশা দেখে হযরত গঙ্গোহী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি সে তার খাটের তার চেয়ারের মধ্যে বসে এইভাবে কাঁদতেছিলেন। ওই ছেলে এসে আসার পরে হযরত বলতেছিলেন, आइंदा कभी ऐसी गलती ना हो, इस मर्तबा तुम्हारे तुम्हें रोकने के लिए बहुत सुर लगाना पड़ा। खबरदार किच्छु ছেলেকে কিছু বলে দেয় যে তোমার ভবিষ্যতে এমন কোনো ভুল যেন আর না হয়। এবারের মতো তোমাকে এই বড় গুনাহ থেকে ঠেকাইতে আমার অনেক জোর লাগাইতে হয়েছে। এই হলো আমাদের আকাবের দেওবন্দ, এই হলো আমাদের আকাবের দেওবন্দ। থানবী রহমতুল্লাহ আলাইহি এই ধরনের ঘটনা আছে যে থানবী রহমতুল্লাহ আলাইহি এবং রশিদ আহমদ গঙ্গোহী রহমতুল্লাহ আলাইহির আরো একটা ঘটনা আছে যে হযরত বললেন পাঠান আসছে মুরিদ হওয়ার জন্য। পাঠান তো পাঠানি, বলেন যে পাঠান বলতেই বুঝি
শক্তিশালী হুয়া হুয়া কাউরা ওরা কিচ্ছু বুঝে না। হযরত বলেন এমন যে ওরা এমন হয় যদি পাহাড়ের কাছে হয় তো ওর নাম হয় পাহাড় কি পাহাড় খা, যদি নদীর কাছে হয় ওর নাম রাখে নদী খা, যদি পাথরের উপর হয় তো পাথর খা। ওরা এমন কুয়া শব্দ থেকেই বোঝা যায় যে ওরা শক্তিশালী, ওরা কুয়া, ওরা যথেচ্ছাচারী স্বেচ্ছাচারী। তো যাই হোক ও এমন ও আর বন্ধুর কাছে আসে মুড়ি হয়েছে চোরকে এই মুস এত বড় বড় মুস্তান দেয়, তারপরে চুলগুলো কেমন মানে মস্তান আর কি সহজ করা মস্তান এই মস্তান গম্ভীর কাছে মুড়ি হয়ে গেছে। এখন তার মস্তানি কিন্তু সে ছাড়ে না। অন্যান্য যারা হযরতের মুরিদ আছে তারা দেখতেছে এই মুরিদের কারণে হযরতের বদনাম হয়ে যাচ্ছে, আর বাস্তবেও লোকেরা হযরতের বদনাম করতে দেখো দেখো মস্তান জানো ও কার মুরিদ, ও মুরিদ যেমন পীর তেমন মুরিদ। ঠিকই এই মস্তানকে কেন্দ্র করে, এই পাঠানকে কেন্দ্র করে বাহিরে বাহিরে হযরতের সমালোচনা শুরু হয়ে গেছে। ও মুরিদরা এসে ওই মস্তানকে বুঝায়, হযরত বলেন যে মস্তানের এই কাম দিয়ে এই কাম দিয়ে কোনো বুঝ মানে না। এরপর সবাই ব্যর্থ হয়ে হযরতের কাছে আসছেন, হযরত আপনি মুরিদের কারণে আপনার তো বাহির হয়ে যাচ্ছে, কোনোভাবে বুঝান। হযরত বলতেছেন যে হযরত এই কান দিয়ে ঢুকান ওই কান দিয়ে বের করেন। হযরত এভাবে বলতে বলতে 1 বছর পার হয়ে গেল না 3 বছর, 3 বছর পার হয়ে গেল। হ্যাঁ, একদিন জুমার দিন আসলো। জুমার দিন হযরত বলতেছিলেন, জুমার আগে গিয়ে বলতেছিলেন, খান সাহেব আপনার এই যে আপনার যে ড্রেস, এমন ড্রেস কি আরেকটা আছে, এমন পোশাক আরেকটা আছে, একজন জামা কাপড় আরেকটা আছে? হ্যাঁ আছে হযরত, ওই নিয়ে আসেন। কেন কি করবে? ওই আজকে আপনার যে ড্রেস, আপনার যে লেবাস পোশাক, সেই পোশাক পরে আমি নামাজ পড়ব। এবার ওই বলতেন না এটা ভয় না, এটা কেমনে ভয়, এটা কি আপনি এগুলো তো দুষ্টদের মস্তানদের পোশাক, এই মস্তানের পোশাক আপনি করবেন, ভয় না। ও বলতেছে আপনি আসেন খুব, আমি গোসল করার পরে আমার দাড়িগুলো একটু ভাগ করে কিছু এদিকে ওদিকে আপনি একটু আপনি ভালো ভাবতে জানেন, আমার দাড়িগুলো কি ভাগ করে কিছু এদিকে মাস্তানের মতো করে দিবেন। ও বলে না না হযরত, এটা করা যাবে না, এগুলো তো মস্তানরা করে, দুষ্ট ছেলেরা করে, বখাটে ছেলেরা করে, হ্যাঁ সেই গুন্ডা পান্ডারা করে, আপনি গুন্ডা পান্ডাদের সুরত ধরবেন, এটা কি হয়? বলতেছেন না না আমাকে এটা করতেই হবে, কারণ আমি আপনার মহব্বতে পড়ে গেছি, আর যে যার মুখে মহব্বত করে সে তার বেশ ধরে, সে তার বেশ ধরে মহব্বত করলে। আমি আপনার মহব্বতে পড়ে গেছি, এখন আমি আপনার মতো করবোই। হয় আমি আপনাকে মহব্বত করবো, না হয় আপনি আমাকে মহব্বত, একটা করতে হবে। মহব্বতের দাবি হয় আপনি আমার লেবাস, আমার মহব্বতের কারণে আমার পোশাক আপনি ধরবেন, আর না হয় আমি যেহেতু মহব্বত করি আপনাকে, আপনার পোশাক আপনি ধরবেন, একটা হতেই হবে। শেষে বলেন যে শেষে ওই মস্তানি ছেড়ে দিলেন। এই ছিল আমাদের আকাবেরদের একজনকে ইসলাহ করার তরিকা। এই হলো আমাদের আকাবের দেওবন্দ, এটা হলো আকাবের দেওবন্দের দৃষ্টান্ত। এইভাবে হযরত বলেন ঠিক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহব্বতের দাবি করি। মহব্বত কি শুধু দাবির জিনিস না পরিবর্তনের জিনিস? মহব্বতের শুধু দাবি করলে হবে না, হযরত বলেন রাসূলের মহব্বতের দাবিও করি, আবার যত রকমের রাসূলের মহব্বতের বিপরীত, রাসূলের সুন্নতের বিপরীত, রাসূলের আদর্শের বিপরীত সব কাজও আমরা করি। অথচ আমরা হযরত বলেন এইভাবে এমনটা করা যাবে না। রাসূলের মহব্বতের যদি আমরা দাবিদার হই, আর ওই যে রাসূল হাদিস করেছেন মহব্বতের, রাসূলকে সবার চেয়ে বেশি মহব্বত করতে হবে। তো এই মহব্বতের দাবিদার যদি হই, তো আমাদের জীবনের মধ্যে পরিবর্তন আনতে হবে। अब आप मुझे ये बताइए कि क्या आपको जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस से मोहब्बत है? आप अपना हाथ उठाकर बताइए। যাদের রাসূলের সাথে মহব্বত আছে, আমরা সবাই হাত উঠিয়ে দেখাই কার কার রাসূলের সাথে মহব্বত আছে। আলহামদুলিল্লাহ, সব হাত উঠিয়ে রাখুন, হযরত কোনো সবক দিবেন মনে হয়। देखिए
मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, एक ख़ास अंदाज में आपसे कह रहा हूँ कि यहाँ पर हज़रात अहले इल्म जमा हैं, हज़रात उलमा जमा हैं, आपकी इबादत के ज़िम्मेदार यहाँ पर मौजूद हैं। अगर आप बीमार होते हैं तो एक से एक डॉक्टर के पास जाते हैं जो आपके जिस्म का इलाज करता है, या आपके रूह के मुआलिज यहाँ मौजूद हैं। आपने इनके सामने हाथ उठाकर जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के साथ और आपके वजूद अक़दस के साथ अपनी मोहब्बत का दावा पेश किया है। आप वादा करते हैं कि अपनी ज़िंदगियों को तब्दील करेंगे, सुन्नत के सांचे में अपनी ज़िंदगी को आप बदल डालेंगे। आप यकीन कीजिए कि अगर आपने अपनी ज़िंदगी में सुन्नत के दौरा कर दिया और सुन्नत आपकी ज़िंदगी में आ गई, कोई शैतान, कोई ताकतवर, कोई तागूती कुव्वत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़त्म नबुव्वत पर और आपके ताज नबुव्वत पर हाथ डालने की गुंजाइश हिम्मत नहीं कर सकती, हिम्मत नहीं हो सकती। सवाल यह है कि हमारी मोहब्बत कैसे ज़ाहिर हो, हम कैसे मोहब्बत ज़ाहिर करें। क्या आपके किसी ने अगर कार्टून बना दिया तो हमने एहतजाज कर दिया, बसें जला दी, कुछ हंगामा कर दिया? अपने आप को कितना बदला आपने? अगर हमने अपने आप को बदल दिया और सुन्नत पर डाल दिया, कोई शैतान पैगंबर के ताज नबूवत पर और तालिबात नबूवत पर हाथ डालने की जुर्रत नहीं कर सकता। मैं यकीन दिलाता हूँ अल्लाह ताला आपकी यहाँ आमद को कबूल फरमाए, अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगियों में नुमाया तब्दीली पैदा फरमाए, आपको पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के नतीजे में जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए, अल्लाह ताला आपके तमाम के तमाम मकासिद में कामयाबी अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नारे तकबीर, इस्मत अंबिया अदालत सहाबा, इस्मत अंबिया अदालत सहाबा। और आदाए इस्लाम ने पूरे आलम इस्लाम को घेर रखा है। खुदा ताला नजात अता फरमाए। लेकिन ये भी हमें यकीन है कि ये मजहब बलहक है और इंशाअल्लाह क़यामत तक बाकी रहने वाला है। उनको से ये चिराग बुझाया नहीं जाएगा। बहरहाल दुआ मोमिन का हथियार है। यहाँ अहले इल्म का मजमा है, हज़रात अइम्मा का मजमा है। मुझे यकीन है कि अल्लाह ताला इस वक्त आपकी दुआएं कबूल फरमाएंगे। पहले दुरूद शरीफ पढ़ लें और उसके बाद फिर दुआ फरमाएं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद सलाम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला शफ़ीई फ़ी जमीअना, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्ना कुन्ना मिनज़ ज़ालिमीन, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्ना कुन्ना मिनज़ ज़ालिमीन, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्ना कुन्ना मिनज़ ज़ालिमीन, अकरमुल अकरमीन, अरहमुर राहिमीन, ऐ गफ्फार, ऐ मुजीबुद दावात, ऐ काज़िउल हाजात, ऐ हल्लुल मुश्किलात, ऐ अल्लाह आप करीम हैं, ऐ अल्लाह आप अरहमुर राहिमीन हैं, ऐ अल्लाह आप अकरमुल अकरमीन हैं, इलाहुल आलमीन आप रब्बुल आलमीन हैं, मलिका बादशाह दाता, ऐ अल्लाह हम फ़कीर हैं, इलाहुल आलमीन हम दरीज़ागर हैं, ऐ अल्लाह हम भिखारी हैं, ऐ अल्लाह हम आपके सामने दामन फैला कर बैठे हैं, इलाहुल आलमीन हमारी दुआओं को कबूल फरमा, अरहमुर राहिमीन हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, ऐ अल्लाह हम गुनाहों के समंदर में डूबे हुए हैं, इलाहुल आलमीन कोई ऐसा गुनाह नहीं जो हमने अंजाम न दिया हो। आप गफ्फार हैं, आप रहमान हैं, आप तौबा को कबूल करने
रहमतों की बारिशें अता फरमा। इल्लाह रहमतों की बारिश, अपने करम की बारिश, अपने रहम की बारिश फरमा। इलाहुल आलमीन जो बेटियां हैं और जो रिश्तों की इंतजार में हैं, इलाहुल आलमीन बेहतरीन किस्मतें अता फरमा। इलाहुल आलमीन बेहतरीन शौहर अता फरमा। औलाद के जो ख्वाहिशमंद हैं उन्हें सालेह औलाद अता फरमा। इलाहुल आलमीन हर मर्ज से निजात अता फरमा, हर नेमत अता फरमा, हर खैर अता फरमा, हर शर से महफूज रखा। ए करीम इन दुआओं को कबूल कर, ए रहीम इन दुआओं को कबूल कर। ए इलाही हाँ, आपके मकबूल बंदों में कोई भी बंदा हो, इस कायनात में किसी ने इबादत की हो और आपने उसकी इबादत कबूल की हो, उसके वास्ते से हम आपसे दरख्वास्त करते हैं, इलाहुल आलमीन हमें खाली हाथ मत लौटा, अर्हमुर राहिमीन करम फरमा, दुआओं को कबूल फरमा। सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हजरतेর সাথে